आसे मुई कुंज बिहारी गो उठा गराई किशोरी डाकुछे जति छे बसे बसे करी मई उठा गराई किशोरी आसे मुई कुंज बिहारी गो उठा गराई किशोरी सखा मोर मई यहाँ दे कथा लागुथिले सखा हेले जानी बुझी करी सोई पड़ी छ चेई की सोई बजिए ताकू बा उठाइबो की चेती चेती गुरु सोई छन मोर माई आगो इचन कथा उतिलो देला चुपड़ी में देला चुपड़ी आगो इचन कथा उतिलो देला चुपड़ी में देला चुपड़ी আর কেতে দূর আসি আছে মুই কলা কনে গো উঠা গোরাই কিশোরী আসিছে মুই কুঞ্জ বিহারি গো উঠা গোরাই কিশোরী মাই গো তুমি শ্রীরামাই মর মুই তোর ভণ জাগো মুই তোর ভণ যা होई की राधा मैं गो आगो गज दंत पलंकर निद्रा खंडन कर गो किशोरी ओहरे किए से डाकुछ बाबू गो मो नाम धरी सत कहूची ग मई मो नाम कुंज बिहारी राधे मो नाम कुंज बिहारी की बाबू गो शिशु को नाना राधे मोर नाम श्याम घन गमाई मो नाम मदन मोहन आगो मो नाम श्याम घन धन जे आकाश चिन्ह बाबू गो जको जी जा स्वर्ग भुवन मो नाम भमर बर गमाई मो नाम कला भमर तो पुष्प चुंबीवा को आसी तरपुरे मो नाम कला कला भ्रमर हेले बाबू गो जखेरी जा पवन नाम टेकुगमाई मो नाम चापू चापू के माते राधा बोली डाकिला
মতে রাধা বলি ডাকিলা রে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে মাই গো উঠালো ননন্দ মোরা কেতে নিদ্রা যাও তোর উঠালো ননন্দ মোরা কেতে নিদ্রা যাও তোর সঙ্গে পতি সঙ্গে পতি নাহি রে পতি রাধা বলি ডাকিলা রে মতি রাধা বলি ডাকিলা এই ঢোলিয়া পিলা মতে আজি টিকে गोड़ हाथ दरा तेला लेखे लगुता नहीं बोले किए आसला किए जोड़े जदि बंधु जदि घर के आसले बोले लक्षण जानी पारबो जे देवरी आंख फरक कि नहीं लोग लोग आले चासनाटी छानी हसी गोड़ सुरसुर हसी आज मते ठीक चिंता अनुभव होती काले छने छन की आछि छन इडा पर तमर बंजा छन गो भंजा बोलो सखा गंजा भंजा भंजा ओ मैं बंजा के बोलती तमर भंजा भंजा के केन भंजा के जाने केन भंजा सही कृष्णचंद्र बोलो सखा से गोपापुर और कहनो गो का करे गोपापुर और भंजा केन आछि छ कहले गोपापुर ओ सीमाना आछि छ गोपापुर ओ आ तुम मुई आछे आम घरु हे गो बाबू हाँ हाँ कहां घर के आछि छ मोर मामू घर के छे गो के तुम्हार मामू मोर मामू ना चंद्रसेना अरे मोर मामू ना 17 ना ओ तांको तमे मामू कहैस हाँ हाँ अच्छा तमे कहार पुओ जे तांको मामू कहैस मोर बापा ना कहले वसुदेव गो तमर बापा वसुदेव हाँ हाँ अरे मोर बाबा ना कहने वाला डायरेक्ट क्या हबो अच्छा तमर मां की मोर मानना कहले देवकी देवकी गो ए मातार मारना कहले तबो की अरे मोर मारना कहले बेला भीतर के नेबो की मातार ना जाती है ऐसी काना मोर मागन बाड़ी कोंडा देती और मोन्ना का न जान छ मोन्ना श्री कृष्णचंद्र गो ए मा देखा हेंती ना गड थिबा गो कृष्णचंद्र बोलियो कृष्णचंद्र बोलछ तमे काना बुझि लगी मैं गोकुल चंद्र सुनु हाय की काने तेल देसी गो कान बोले काने दे काने ने तेल दिया खातोर काने का दखाली थी एनर तनर सेंटर रे देबो सेंटर कोन की ने और तेल देगी अरे तो बात कर सुन मुकली गो आगोई चंदन मखई कानु हो आगोई चंदन मखई कानु हो मोर चंदन काठमल गला न सरी सते आगो कुंज बिहारी बंसी धरी हिमा कहेला जे कल कन हो गल पासिरी ही कहेला जे बाप धन गो गल पासिरी चंदन मकई कानु हो चंदन मकई कानु हो हिम चंदन काठ मर गला न सरी
बिहारी बयसी धारी काहेला जे कला कानो गल पासुरी बिहारी बयसी धारी काहेला जे बाप धन गल पासुरी बाप धन कला कान्हु है कि राधा मैं गो ननीला से माने बोले कृष्णचंद्र कृष्ण बैरी महजी से माने बोले कृष्णचंद्र कृष्ण होचन स्वयं नारायणंकर स्वरूप अवतार कृष्णंकर पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्म नीति पारिथिले कृष्णंकर पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि मुनि माने तपस्या करी नै के पाले आ आज एते राति काना भगवान हम घर को आसबे न मते विश्वास नै लागु कृष्णचंद्र जदि प्रकृति तमे जदि कृष्णचंद्र बोले कथाटे पत्रा हम कहि पारबे कि मोर भाउ जे पत्रा गला दयाकरी आमर कमिटी दादा मैंने मना करिछन जेन बंधु को प्राइज दबार छ धरे दिगरे पले जेबे टाइम वेस्ट होछि आ समय हमर पाखे बहुत कम अछि आज आज बसिथिबा जे प्रोग्राम करमा पाखर गां भी अछि और नै कते ननीला पिला के कथाटे पचरामा कहि पारबो गो बाबू होए गो मोर बहुत हमके प्रश्न गोटे करबा बाबू जा ए पिला हां हां मां मोर बहुत हमके करबे गो पिला कहि पारबो के मत कान करबे प्रश्न करबे कहि पारबो के है है हे धन मालिक ये मोर सुना थाली गो ओ हे मोर धन मालिक हे मोर सुना थाली गो হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন এ ধন মালিক সোনা তালিক धन मालिक सुना तालिक ए धन मालिक सुना तालिक ए धन मालिक सुना तालिक मते कथा पदे कहि देव गो धन हैगो मते कथा पदे कहि देव गो धन मते कथा पदे कहि देव गो धन हैगो मते कथा पदे कहि देव गो धन कहि पारबो आगो 7 दिन 7 रात भरोसा हेला नंदरा बला तो पान के नारे गोना दे जमुना बड़ी नहीं हेला बाबू गो आगो 7 दिन 7 रात भरोसा हेला नंदरा बला पान के नारे गोना दे जमुना बड़ी नहीं मते नहीं करी गुपत तुम्हें कह सत सत है गो बाबू माय गो मते नहीं करी गुपत तुम्हें कह सत सत किता भाभी भाभी लेके बिपिन बाबू को
माई गो হয়তো মতে কথা পদে কহি দেব গোধন হয়তো মতে কথা পদে কহি দেব গোধন বাবু গো माई गो গো গিরি গোবর্ধন তুমি টেকিল গো নন্দর বাল পূর্ব জন্মরে দেখি পুণ্য কলা যে মহত তার রখিল ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କୁଳର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯାଦବ କୁଳର କଥା ଏଠି ପଚରାମା ବୋଲୁଛି ଆଗ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତମେ ଟେକିଲ ଗୋନନ୍ଦର ବାଲ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦେଖି ପୁଣ୍ୟ କଲା ଯେ ମହତ ତାର ମତେ ନାଇଁ କରି ଗୁପତ ତୁମେ କହତ ତ କହତ ହଇ ଗো ବାବୁ माई गो माई गो माई गो মতে নাই করি গুপত তুমি কহত তো কহত এটা ভাবি ভাবি কই দেব না বাবু গো माई गो হই গো মতে কথা পদে কই দেব গোধন হই গো মতে কথা পদে কই দেব গোধন दया करी दल দয়া করি ये स्टोरी जीवा बहुत लेट है जीवा सकाल पाएगा से कोशिश करना है ना ठीक है बाबू गो माई गो तो जिते बेले द्वापर जुगरे कृष्ण एवं इंद्रंकर विवाद हला विवाद तो हला सेई इंद्र विवाद समय रे तमे गिरी गोवर्धन पर्वत के तमे टेकिथिल हम मुई तो टेकिथिली सेई गोलक बिहारी विष्णुंकर पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मानी भी पाले नहीं पाई हेले पूर्व जन्म रे गिरी गोवर्धन किए थिले जे स्वयं नारायण जैको तांको तांकर चिनी आंगुठी से माने टेकी के रखिथिले से गिरी गोवर्धन पर्वतर पूर्व जन्म टिक मते कहि परिबो पूर्व जन्म से किन पुण्य करथिला जे स्वयं नारायण तांको जैको तांकर हस्त रे धरिथिले আটা তো পচরো ছন नहीं माई जाना गो इका मुई काल के कोई जमी ताहले तो मैं काल के आस आमुनी हमें बिना माई गो धन गो नो ई कथा कहले घर के नब कहा कहा सते गो ई प्रश्न धारी काहुची उत्तर माई गो आहा कर श्रवण जन्म सजनी गो कर श्रवण कर श्रवण त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण शपथ सागर करिले बंधन ला 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 ला।
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କରିଲେ ବନ୍ଧନା ତହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସଜନି ଗୋ କର ଶ୍ରବଣ ଦେଖି ହନୁମାନ ଦୁଃଖ ମନ ସଜନି ଗୋ କର ଶ୍ରବଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା ଦଶାନନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ କାଣା କଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିକି ଶପଥ ସାଗର ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ନଳ ଏବଂ ନୀଳ ରାମ ରାମ ଲେଖିଥିଲେ ପଥରଟା ଭାସୁଥିଲା ପଥରଟା ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିଲା ହଁ ପହଁରୁଥିଲା ତ କାଣା ହେଲା ମୁଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୋଇଲେ ହନୁମାନ আর ইমানে এড়কে পথর নছ মুই যাচ্ছি বড় পর্বতটা আনমি ভগবানଙ୍କର সেতু বন্ধ বাঁধাটা জলদি সরবা ভাই ও সীতা মাতা কে আনবা খেলে সেতু বন্ধ বাঁধবা হয় হয় তো হনুমান কাଣା কলে লঙ্কা ভুবন কে যাবার লাগি যেতে সবু তো সাগর বাঁধিଥିଲେ হ্যাঁ কাଣା হেতিলা তো হনুমান কানা কলে কাଣା কলে খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর গোলা খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর গোলা রখিদেলে রামଙ୍କ চরণ সজনি গো কর শ্রবণ দেখি হনুমান দুঃখ মন সজনি গো কর শ্রবণ যেতেবেলে শপথ সাগর বাঁধুলে খৈনিক বলি গোটে পর্বত ঘোর অরণ্যরে লা হনুমান কানা কলে সেই পর্বতকে বহি করে আসলে যেতেবেলে আসুলে তো কানা হেলা ঠিক পৌঁছি করে দেখলা বেলকে শপথ সাগর বাঁধবাটা সরি যাইছিলা ও নির্মাণ কাম সরি যাইছি হনুমান মন দুঃখ কলে হ্যাঁ কাজি মুই ই কামটা করবা লাগি আনি যাইছিলি সম্পূর্ণ নেই হেলা বলে বলে মুই তো পর্বত কে বহি আনিছে মোর পর্বত কিছু কাম রে আউ নেই লাগে তো রামচন্দ্র কা বলে কাম বলে হে প্রভু তোমার কার্যরে এই পর্বতটাকে আনিছিলি আনিছিলি সেই পর্বতটা লাগিনি পারলা হ্যাঁ যেতেবেলে এই কথা কহিদেলে রামচন্দ্র যাহা বি হও মোর কার্যরে আনিছিল মুই বরদান দেউছে ইটাকে নেই করি বৃন্দাবন রে স্থাপন করো বলে কা বলি করি আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে নেই রখ হে ঝটতি আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে নেই রখ হে ঝটতি নাম হে বগিরি গোবর্ধন সজনি গো কর শ্রবণ বাম করে ডাকিথিবে কৃষ্ণ সজনি গো কর শ্রবণ तो भगवान रामचंद्र कहाँ बोली हनुमान के आदेश दिले यही खैनिक पर्वत के नियो अच्छा और वृंदावन रे स्थापन करबा द्वापर जुग जेते बेले हेबा तार ना हेबा गिरी गोवर्धन इंद्र सहित मुई जेते बेले विवाद करमी 7 राति 7 दिन घोर वर्षा हेबा सही समय रे गोपापुर को रक्षा करबा पई एही गिरी गोवर्धन को मुई
ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଥିନି ବୋଇଲେ ଇ ଜନ୍ମରେ ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ପର୍ବତ କାମ ନେଇ ଦେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଟା ମୋର କାମରେ ଆସିବା କାମଟା আসবা ବୋଇଲେ আর ভগবান আজ্ঞা দেলাকে বৃন্দাবন কে নিজে স্থাপন করদেলে হনুমান ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କପିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହିଁ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି কেন পুরাণরে আছে যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাইণ দেখিব শ্রীরাম মানস যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাইণ দেখিব শ্রীরাম মানস পৃষ্ঠাচারী সহ চৌবন সজনী কর শ্রবণ রসানন্দ করি চিরচন সজনী কর শ্রবণ